तथापि 5 दिन जो दिन मुझे से दिन जाइए एक करने माँ मत देखा देखिया हाँ से देखा आउे बाँक रास्ता सी आसी कहीं देखिपार नाला तो सेमती आसिक एमती बाँक रास्ता एमती मुझे एक करुँगी सैड अनाऊँगी जे जड़े किए छोटे छोटे का अनईदेली काले डरीजी तेणुक से पड़े आइली तल मुहाई से पड़े आइली तापर से मतलब जन को स्वप्न होकर कहला मुझे देखा लुचिके टाउन पलैगला मुझे भल कि देखिपारि पलैला हौ हौ से मुझे कौन देखी नहीं कौन परिचय आपको देवी बेस्ट कॉमेडियन अभिज्ञ कलाकार कई डाकती नन्ना कई डाकती प्रताप भाई माने बाप डाके भाई पुओ भी डाके भाई आज्ञा गोटे कॉमेडियन को तो सब बेले आज्ञा भाई डाकटा भारी खुशी लगे हाँ भाई डाक मत भी जेज भी डाकी दिखती मुझे मन दुख करे ना कहीं मो अजा श्रेणी हो गले ना आप जो केश मैंने सब पक्व धरीगले पक्व अवस्था को पलि आस मनुष्य कौन कर अजा हो स्वाभाविक ता छड़ा मो पुओ मैंने सब बाहर भाईर पुओ हरिया सब बाहर सब पिला छुआ हो मोर सब नाती नातुणी हो गले तेणुक मो अजा हो किंतु खुशी किंतु अभिनय कला बेले आपन जो सह कलाकार था जी माने जमी हीरो हिरोइन था मैंने यात्रा कॉमेडियन हिरोइन था हाँ हाँ पुनः आजिका समय सिनेमा पचे कॉमेडियन हिरोइन नथिबे किंतु जहाँ हिरोइन थी तथापि लाइफ केते खंडे हिरोइन आसिले हाँ लाइफ रे मोर गलानी आसी 34-35 खंडे गले आसिक माने मन दुख कर 34-35 खंडे आसिक 41 वर्ष यात्रा अनुष्ठान भितर मोर 34 यात्रा पार्टी है 34 गले तेणुक भितर भी नुआ नुआ नवा कथा भी सृष्टि होती माने गोटे आउ गोटे कथा कहते खराब जिते आपण बयस के मत 56 56 माने कलाकार भत्ता 45 वर्ष मिले ना 50 करदे 60 आगुरी करते सेंट्रालटा 60 हो बर्तमान आम ओडाटा आम हो 50 किंतु मो ब्लॉक तो रही जाऊँ ना 17-18 जन खंडे कि 20-22 जन खंडे अच्छा पुरा पुराना कलाकार आ से भत्ता न दिया कर मुझे भत्ता मुझे तो पारिश्रमिक पाई परिश्रम श्रम बर्तमान कर श्रम मोर पचार उद्देश्य से ना जस्ट कलाकार भत्ता आड़े पलैली जेहतु मुझे गोटे छोट मोट कमेडी कर दिए मुझे खाली पचार चाहूँगी आपन बयस आसी 55 वर्ष 56 वर्ष आपड़ से जो नुआ हिरोइन आसुवे 20-25 वर्ष आसुवे थटा मजा है बेले नाई मोर सेमती कहीं आसेनी से तो आसी मो झुओ भूमिकार अभिनय करदे पुओ जी तो तार लाभ हम किंतु मोर नाई मु तो बापा बापा कौन करी बापा तो घर मुरबी से कौन करें जाए परिस्थिति सेमती सागे थटा मजा खेल मत भल लगे अच्छा जिते बड़े गोटे कॉमेडियन साधारण भाव में दुकान में बसते बाटे जाऊे कि कही कमेडी कल ना सेमती हो पारे मो द्वारा मुझे अभिनेता नुह मु मंच व्यतीत बाहर जमा करनी बिना बीजीएम ना कह ना सेटा ठीक दर्शक टिकेट दे न बसले मुझे देखिपारि ना सेटा माने रोकठोक मनीष प्रताप नन्ना आपड़ तो देखिथे बहुत कमेडी देखिथे यूट्यूब ठू आरंभ कर सब आज्ञा टीवी रे जिते भी देखुवे मैंने चाली पलि आसिले चालिक डायलॉग पदे कहीदे मन खुशी हो जाए तो पिलादिन एमती कमेडी करते ना पिलादिन मोर तो यात्रा कैरियर जो से आसली पार्ट करा कमेडी पार्ट करा कमेडी कलाकार जड़े खाली जे से सीमित हो रहीटा तो नुह कि हिरोइन भी करी फास्ट आपन हिरोइन हाँ महिषासुर अहं भावर पराजय महिषासुर करी भर दुर्गा भी करी से आसी से मझियाणी बहु नाटक कानन चौधरी मझियाणी बहुटा भी करी सेमती से नाटक पंचई भी करी कमेडी क्यारेक्टर सब कर चली सब भितर से पड़गला जो फादर कमेडी जो पड़गला चली देखिली रविना जो आम जनपति से मोर गुरु जहाँ सुधा से आज स्वर्ग तेणुक भारी दुखित मु कारण से भली कलाकार आ मिलवा बहुत कष्ट विरल मन पड़े हाँ बहुत मन पड़े से मोर बहुत सदा सर्वदा मोर मन पड़ती मंच को गला भी मन पड़ती खाइला बेले शुला बेले मन पड़ती सदा बेले कहीं से लोकटा मुझे बहुत भल पाए कारण अभिनय जादुकारी स्वतंत्र गोटे अच्छे गुड़ा को घसिक पलि सब विभिन्न भेराइटी जो 5 दिन 5टा नाटक 5 प्रकृति 5 प्रकार से करदे तेणुक से भली कलाकार अद्वितीय
माने हीरो हिरोइन को पे टिकेट बिका हवा देखिथिबे किंतु जेतेबेले नीरव भाई आसिक मंच में पहुँचुते कि आपण मैंने पहुँचुते प्रताप नना पहुँचुते तो सेतेबेले टिकेट आपण मान पे बिका हुए खुशी लगे आपण हाँ बहुत खुशी लगे से आम दर्शक जी आम कथा बुझीपार आमको देखापी आसपार से बहुत बहुत धन्यवाद यदि पाद तले आम कोटि कोटि नमस्कार जे कि से दर्शक जब आमको परिचित न करेंगे आम भी दुनिया कहीं नुह आम एमती मंच दिन नाचु तो दर्शक जब रिसीव न करेंगे आम कौन हम कलाकार किए आमको बुझे किए चिन्ह घरे सब किए किए अच्छा घरे बापा अच्छा बापा अच्छा ए भगवान भी 97 वर्ष को पाद देले बापा मोर चालू बुलू कर मुझे देखिपार ना मुझे आखिटा ऑपरेशन करदेवा ना देखियो ना ना आउ कहीं ऑपरेशन कर 97 है आउ कई दिन बची तथापि से सुकृत बड़े सी आज चली जहाँफल कि आज 97 वर्ष भी सुधा से चालू चालू बुलू भी कर सी आज्ञा सेमतिका 907 वर्ष बंचु हाँ प्रभु को मुझे डाकुची तो मो बापार आशीर्वाद मो ऊपर अच्छी माने मु भी गोटे भंगा मनीष जी मु भल मनीषटा नुह गोटा गोटे ऑपरेशन कर दे आ गोटा गोटे डाण गोटेटा भंगा अच्छी माँ माँ मरीगले माँ पारालिसिस मरीगले 8-9 वर्ष है मरीगले मोर दुख माँ ना जार दुनिया साहा ना तार माँ हाथ साग पखाड़ मूल्य बहुत माँ कानी रे मुँह पोछे देले आगे सी मजा सरीगला माँ कानी बिछे दे तो खरा दिन दौड़िक आसी स्कूल जो गड़ी जाते केते शांति माटी घर चटाड़ू ता भर माँ कानी पण तो कानी पकई दी था शोजु केड़े शांति निद हो माँ मोर मुंड धीरे हाथ एमती सलसल कर मुझे शोई पड़ी भर मुझे राति फेरे एबे तो वर्षा हो बैठ नेला राति फेरे मु घरे पहुँचला बेलू मो स्त्री आसता हो कि पिला आसता हो कि किए आसता हो कि न आसता हो मो बो आसी द्वार में ठिया निश्चित यहाँ कारण माँ ही जानती छुआर मूल्य मु कबाट बाड़े नी सी आसो जब मुझे ओदा हो आग से कानी मुहटा मो मुहटा पोछीदेव मो मुंडा पोछीदेव आइलु आइलु मो बापा खुआड़े केते जाइला खुआड़े आइलु कौन है मत कहलु आगे बुझेदेव कोरियर बसैक आगे से सब बुझे बजे पकेब सब कथबार्ता हो किंतु स्त्री आसी आगे पकेट उंडाड़ी पकेब पैसा पत्र अच्छी कि नहीं रोजगार जाइला आनी कि नहीं से आगे उंडाड़ी पकाते कि स्त्री माँ भितर फरक बहुत आकाश पाताल आ भाई भौणी ये सब गोटा संपर्क भौणी टे सेमती उंडाड़ी पक मो भाई जाता कौन है आजिका समय दुनिया रे बहुत बापा माँ को पिला माने हताधार कर तो मंच में अभिनय करुवे आपण मानके मंच माध्यम भी देखुवे जे पिला माने भी हताधार करते आपण कथा बहुत लोग शुणवे आप कौन कह चाहिए नुआ युवपीढ़ी की कौन कह चाहिए नुआ युवपीढ़ी मानू कहूँ बापा माँ भाई अमूल्य संपद मर्त्य आउ कई किसी पाइबे सबकि मिल माँ बापा मिले कि मार हृदय बापार ममता जो गोटाक सेटा के मात्र माँ बापा अच्छे अरिजिनाल आ डुप्लिकेट ना डुप्लिकेट तो हो पैसा ग्रहण करदे ये करदे से सब नुह किंतु अंत भाड़ी जन्म दे तार स्नेह ममता जी हम आउ कौन हो कि जमी कहती बाटिले कुटिले पोड़ पिठा चुली रे झाड़ा फेर दे भी पोड़ पिठा सी तार स्वाद अलग सब अलग अलग तेणु ये बाटी कुटा पोड़ पिठा जे कि बापा माँ ओरिजिनाल सी हूँ साक्षात ईश्वर ताकू ही आगे पूजा करवा कथा जी आसिले आपण मान पाखु बाइट नौ यात्रा विषय यात्रा डायलॉग विषय किंतु आज्ञा मुझे यात्रा विषय पचारूनी ना ना कहीं ना मुझे बापा माँ को भल पाए मुझे चाहे जे दुनिया के समस्ते बापा माँ को भल पातु आपड़ भी खटुंट आप पिला मुझे चाहूँगी से कथा ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मान भी मुझे कोटि कोटि प्रणाम जनईकि भी मुझे भिक्षा करुँच कामना भिक्षा करुँच भाई मैंने भौणी मैंने कई बापा माँ को अणदेखा करतु नहीं क्या बापा माँ भाई अमूल्य संपद आउट कि ना सबू पाइब तुम टंका देले हजार हजार स्त्री आनीपर टंका देकर किए गोटे माँ आइल किए गोटे बापा आइल देखा से हृदय था बापा माँ जे कि आज मुझे भी बापा हो गला मुझे चिंता कर मो कथा मो स्त्री कथा मुझे चिंता कर कि पुओ जहाँ पारुची खर्च कर माँ मो संगे सीना तेड़ी पकई दूची किंतु पुओ जो कौटी हेनी मो पु सबार हारिबनी मो पु को ठिया तो कौटी गोटे खाई पारिबनी पी पारिबनी तेणुक से भारी तत्पर माँ बाहर आप जिते जहाँ खाई आसुवे माँ के बाबू खाईदेव हाँ हाँ से माँ निश्चित माँ कह आप छुट्टी गले माँ कथा मन पड़े नहीं हाँ माँ कथा मन पड़े कौन हम ता फटोटा अने गुमरिकी कांदी दिए मन टे दुख हो जाए चलीगले कांदती भी हाँ हाँ मत दुख लगे मुझे कांदी नी से जिते मुझे जापारे मुझे कांदुची कि हसुची जो मो माँ मरीगला जस्ट मुझे यात्रा पार्टी बंद हो जाए मुझे सहज गोटे पार्टी पड़ी था कला मंदिर से यात्रा पार्टी बंद हो जाए जदि बंद हो जाए कौन करी कमी कौन करी से चलीगली से जाकि बसी तोटार बही सन्ध्या समय से हठात कि मोर कहीं मन है मतलब छूतक जना पड़ जाए प्रकृत रिलेसन जमी ब्लड रिलेसन गोटा थाए मो माँ कथा मोर मन पड़ा मैंने बो देहटा भल तो
ଦେଖେ ସାନ ଭଉଣୀ ଯାଇଛି କି ସାନ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରି ସାନ ଭଉଣୀକି ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା ହଁ ଭାଇ ଦେଖିବ ଯଦି ଆଜି ରାତିଟା ଦେଖିଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି ବୋଉ ହୁଏତ ଆଜି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବସିବା ଜାଗାରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଜଣକୁ ସେଠୁ ମୋର ତ ସେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ନଥାଏ ଜଣକୁ ସେଠୁ କହିଲି ମୋ ଲିପୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ଶଳା ଅଛି ମଳାସୁର ପୁଅ ତାକୁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ବି ନେଇକିରି ଗଲି ନେଇ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ମୋତେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆମର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେ ବି ମୋତେ ପଚାରେ କ'ଣ ବୋଉ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆଇଛି ସୁଧିକି ହେବାକୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛି ମୁଁ ନ ଗଲେ ସେ ମରିବନି ମୁଁ ଆଇଲି ଏଥର ମରିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯଦି ମୋତେ ଡାକିଲା ମୁଁ ମୋର ଚାଲି ଆଇଲି ମୋ ବୋଉ ଗଲେ ମରିଯିବ ସତୁ କି ସତ ମୋ ଭାଇ କରିଛି କୁନା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟି ପାଣି ଦେଉଛି ତା ପାଟିରେ ସେଠୁ ପାଣିଟି ପଟିକି ନୁରିଲୁ ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ସେଠୁ କବାଟଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କବାଟଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି କ'ଣ କହୁଛି ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ମରିଗଲା ନା କ'ଣ ସେ ବା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ନ ମରିଲେ ମୋରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକିରି ମରିବ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ତା କୋଳରୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଣି ମୋ କୋଳରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢୋକେଇଦେଲି ପିଇଲା ଆର ଢୋକ ବେଳକୁ ନୁଟି ଦେଲା ପାଣି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲାନି ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲାନି ଯା ଚାଲିଗଲା ଏଥରକ ତା ଶବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସେଠୁ ଭାଇ କହିଲି ଭାଇ ବି ମୋର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ 55 ବର୍ଷରେ ବି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସୁଧି ହେବ ଏଠି ମରିଲା କେଉଁଠି ହେବ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ପୋଡ଼ା ହେବ କେଉଁ ଗଛ କଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠୁ ରାଗିକିରି ଖବର ଦେଲି ସେଠୁ ଆମର ସେ ଧୋବା ଯିଏ ଆମର ହାଣନ୍ତି ଧୋବା ନ ହାଣିଲେ ହାରି ହେବନି ନା କାଠ ସେଠୁ ତାକୁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ କଥା କହିଲି ଜଣେ ଖବର ନେଇକିରି ଗଲା ସିଏ ସେଠୁ ଥରିକା ତାକୁ ଜ୍ୱର ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଗଲା ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା କହିଲା ନାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଉଛି ଇଏ ଅଛିଣ୍ଡାଟା ଯାଛା ତାକିରି କହିବ ବାଟରେ ଚଲେଇ ଦେବନି ତେଣୁ କରିକି ଯିବି ଆଉ ଆସିଲା ପଛରେ ଚୋଟ ମାଇଲା କ'ଣ ଟୋଟାଲ ତ ଉଠିକି ହାଣିଦେଲା ଆମେ ସବୁ କୋଟି କାଟି ନେଇକି ମାଆକୁ ସଜ ପୋଡ଼ା କରିଦେଲୁ ଏକାଥରେ ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ମନତଳ କଥା ଏତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା କ'ଣ କରିବି ତଥାପି 5 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଯାଇଛି ଏକ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ମା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି ହଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉଛି ସେମିତି ବାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ପରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରିନଥିଲା ତ ସେ ଏମିତି ଥିଲା ହେଲା ଆସିକି ଏମିତିକି ବାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ କରୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନଉଛି ଯେ ଜଣେ କିଏ ଛୋଟେଇକା ଆଉଛି ମୁଁ ସେଠି ଅନେଇ ଦେଲି ମୁଁ କାଳେ ଡରିଯିବି ତେଣୁକରି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ତଳ ମୁହାଁଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଜଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକିରି କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଲୁଚିକି ଟାଉକିନି ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିପାରିଲିନି ପଳେଇଲା ହଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବିନି କି ଯେଉଁଦିନ ତା'ର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମୁଁ କାଠ ଫଟଉଛି ମୋ ପଛପଟେ ନାଗ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଯାଇକି 2-3 ହାତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ସେ ତା ଠିଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନାଗ ସାପ ମୋ ଢିଅ ଉପରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିଥିଲି ତା ଉପରୁ କେହି ନାଗ ସାପ ହେରିକା କେହି ଆସିନି ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛି ମୋ ବଡ଼ବାପା ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବରାଳ ବୋଲି ସେ ସେଠି ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ତୋ ପଛପଟେ ସାପ ବି ଏଇଠି ନାଗ ସାପ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ସେଠୁ ବୁଲିକିରି ଅନେଇଲା ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋ ବୋଉ ସେ ଆଇଥିଲା ଦେଖିପାରିନଥିଲା ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଦେଖିପାରିଲାନି ଏମିତି ଦେଖିଦେଲା ଟିକେ ଆଉ ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯା ତୁ ପଳା ଯା ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଛି ତୁ ଯା ପଳା କହିଦେଲି ସେ ତାର ଆସ୍ତେ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ମା ଗଲା ପରେ ବି ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ 10 ହାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା ସବୁ 10 ହାଣ୍ଡିରେ ଆଇଁଷ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ମୁଁ କେଉଁଠି କାହା ଗଡ଼ିଆରେ ପକେଇବି ମୋର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ମୁଁ ନେଉଛି ତୋର ଯଦି 5,000 ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କହିବି ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଜାଲ ପକେଇଛି ମାନେ ନେବି ଯାହା ପଡ଼ିଲା ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାପାକୁ କହିଲି ବାପା ଜାଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଏକାଥରେ 1/2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି କାଠି ପୋଳା ଛୁଆ ଏଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲି ନେଇକି ଦେଇଦେଲି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ବାଛି ବୁଝିକି ତାକୁ ଭାଜି ବୁଝିକି ତରକାରୀ ଟିକେ ଜମେଇକିରି କର ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ କେହି ରଖିବନି କିଛି ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଯାଏ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ ସିଏ ରଡ଼ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା ସେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛକୁ ହଁ ରଡ଼ କରିକି ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଦେଇ ଯାଉଛି ଏଇଠି ତ ଭାଇ ଦେଉଛି ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ତୁ ସତ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ହାଣ୍ଡି ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛି ଉଠିକିରି ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେପଟେ ରଖି ତାର ଖାଇଛି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ଉପରେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋର ମୋ ବୋଉର ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶ କର୍ମ ସେଇ ଦିନରେ ଆମ 2 ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ମୋର ରାତି 11:47 ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟା ତା'ର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ରାତି 9ଟା 9:30 ବେଳେ ସକାଳେ ଆପଣ ଜାଣା ଭାଇ ନା ସେ ଦିନ ସେଇ ମସିହାରେ ସେଇ ବାଟ ଓଷାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 9ଟା ବେଳେ ଦିନରେ ମୁଁ ସେଇ ବାଟ ଓଷାରେ ରାତି 11:47 ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କଥା ମନେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଳେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ
ଗୋଟେ ପଦ ଡାଇଲଗ ଆପଣ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ପଦ ତ ଆର ବର୍ଷ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତ ଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ନାଟକ ଆମର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର କ'ଣ ତୋ ନାଁ ପାଖେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା, ଏବେ ଯାଇକି ରାମ ଆଉ ଶୁଣ ହେ ରାମ କାହାଣୀ ନାଟକଟି ଭଲ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁନିଆରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟେକିକିରି ବାଟ ଚାଲିବୁ, ଆଉ ରାତିକୁ 3 ରାତି 4 ରାତି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ଦମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ଦେଖିବେ, ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେ ନାଟକଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ରାମ ନାମ ଶୁଣିଦିଏ ତାର ପାପ କିଛି ଲାଘବ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରାଟିରେ ଏମିତି ରାମ ନାମଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି, ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଟୋଟାଲ ଚରିତ୍ର ସିନା ସବୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ନାଟକ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ସେ ନାଟକଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ଢେର ସାରା ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ନାଟକଟି ବି ଭଲ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍। ଆଉ ସେଇ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହେଉଛି, ଏ ଋଷିଆ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, କ'ଣ ଭାଇ ମୋ ଭଣଜା ବାହାଘର କରିକି ଦେଖେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ସିଏ କ'ଣ ପାଟେଣି ଖାସି ଆଇଲେବ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଖାସି 2 ଟ୍ରିପ୍ ମଗେଇବି, 2 ଟ୍ରିପ୍ ମଗେଇଦେବେ, ତା ଦେହରେ ମଦ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଢଳା ହେବ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, ପିଇକିରି ଯିବେ ବାନ୍ତି କରିବେ, ପୁଣି ବାନ୍ତି କରିବେ, ପୁଣି ପିଇବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଇଏ ବାଞ୍ଛା ଗଲଗଲର ଗୁଣ ଗାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛା ଗଲଗଲ ହେଇଛି, ଏଠି କହିବି କ'ଣ, ଆମର ତ କିଛି କୁହାକେହି ନାହିଁ। ଯେ ହଲାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ହଲାଣ୍ଡ ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମର ରଖିଦେବା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ, ଆଉ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଲାଣ୍ଡ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଘର ଖୋଲିଦେବ, ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ତ ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ଆରାମସେ ଦେଖ। ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି ବାପା ହେବି ରୋଷେଇ ଆମର ହରିଆଣ ନା, ହାତ ଚାଟିକି ବାପା କରିଦେଇ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଟନ୍ ସିଏ ରାନ୍ଧିବ, ହାରାହାରି ଭାତଟିଏ ହେବ, ମଟନ୍ଟିଏ ହେବ, ଡାଲିଟିଏ ହେବ, କେଉଁ ରାଇତାଟିଏ ବି ହେବ, ହଁ ସେଇଟା ବି ହେବ। ତାପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30-40 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛି କପାସୀ ଛକ କତରୁ ଆମର ପ୍ରସେସନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଲେ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ବାଣ ଶୁଣିଲ ବାପା ହିସାବ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆସିକି ଟିକେ ବାହାଘର କେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗକୁ କେମିତିଆ ମଡୁଲେସନରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ନାନାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଶୁଣ ହେ ରାମ କାହାଣୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି, ଯେ କମେଡ଼ି ସିନ୍ ଭାଇ ମୋର ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ କମେଡ଼ି ସିନ୍ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଦେଲେ ତ ସରିଯିବ, 4 ମିନିଟ୍ଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଅଧାରେ ରଖିଦେଲି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବେ ସେଇଦିନ ଫୁଲ୍ ମାଲ୍ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।